आसनसोल में कोयला तस्करी के मामले की सुनवाई सीबीआई अदालत में चल रही है। इस मामले में 48 लोगों पर पहले ही आरोप तय किए जा चुके हैं और अब उनके खिलाफ विधिवत कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज सीबीआई अदालत में इस मामले में गवाहों ने जज के सामने अपनी गवाही दर्ज कराई। 2 गवाहों को पेश किया गया, जिन्होंने तस्करी से जुड़े अहम बिंदुओं पर अपनी बात रखी। साथ ही आरोपी भी अदालत में पेश हुए। अवैध कोयला तस्करी को लेकर सीबीआई लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। आसनसोल और आसपास के इलाकों में इस अवैध धंधे पर नकेल कसने के लिए सीबीआई पूरी ताकत से जांच कर रही है। मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और अगली सुनवाई में नए गवाहों की गवाही दर्ज होने की संभावना है। কথা হচ্ছে একটা সিবিআই কেসের প্রাথমিক জিনিস হচ্ছে বুনিয়াদটা হচ্ছে স্যাংশন। স্যাংশন মানে হচ্ছে এই যে কিছু কিছু মামলা আছে, যে মামলাতে স্যাংশন যদি না থাকে তাহলে গোটা মামলাটা শেষ হয়ে যায়। আজকে 2 জন এসেছিলেন স্যাংশনের জন্য। একটা হচ্ছে যে কলিয়ারির ম্যানেজারের লেভেল যারা আছে তাদের, এবং ডাইরেক্টরেট ডাইরেক্টরেট যারা আছেন তাদের লেভেলে। একজন এসছেন দিল্লি থেকে আইএস ছিলেন তিনি, আরেকজন এসছেন আপনার পশ্চিমবঙ্গেরই কলকাতার থেকে তিনি এসছেন। দুজনই অন দি পাওয়ার অফ ডেলিগেশন, তাকে মানে ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ ডেলিগেট করেছে, পাওয়ার দিয়ে স্যাংশনটাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। যদিও এই স্যাংশন প্রমাণের ক্ষেত্রে সোফার মাই দৃষ্টিভঙ্গি বলুন, মাই আউটলুক যাই বলুন না কেন, যে সেটা খুব একটা ভালো বলেছেন প্রসিকিউশনের তরফ থেকে, সেটা পাইনি। ঠিক আছে, তারা এটা ফেল করেছেন, এটাকে ধরে নিতে হবে। তো কয়লাকাণ্ডের মামলাতে যেটা বুনিয়াদ, যেটা সে বুনিয়াদটা কিন্তু ফেল করেছে। সোফার এক্সিকিউটিভ আর কনসার্ন, কোম্পানির এক্সিকিউটিভ আর কনসার্ন, সেটা ফেল করেছে। আবার যখন সমন হবে 21/2 হচ্ছে তারিখ, কিছু সাক্ষীকে বলবেন, হাকিম তো ট্রান্সফার হয়ে যাবেন আর কিছুদিন পর। আমরাও দেখছি যত তাড়াতাড়ি এগোনো যায়, 21/2 তারিখ। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062।